समाज रे वर्तमान दिनकू दिन बेकारी संख्या वृद्धि पाइबार लगी। बेकारी दिनकू दिन जो बढ़िबार लगी बेकारी किछि कंपनी वर्तमान स्वावलंबी हेबा पई से आपण धूपकाठी मेसीन कथा कहतु खली मेसीन कहतु विभिन्न प्रकार जो माने कि निज घरे रखिकी किछि उपार्जन करिपारिबे आउ निज परिवार को प्रतिपोषण करिपारिबे। आज आमे गोटे कंपनी रे जो मैगजीन एक कंपनी अच्छी जहाँकि से भली जहाँकि लोकंकु जो माने बेकारी रहिचंती तांको पई एक से माने केमिति निजे घरे बसी किछि इनकम करि परिबे उपार्जन करि परिबे सेति पई से माने विभिन्न सबु धूपकाठी मेसीन तो आरंभ करी खली मेसीन विभिन्न सबु मेसीन सबु बिक्री करचंती। तांको ठू नेइथिबा किछि कस्टमर तांकर जो माने कि धूपकाठी मेसीन नहीं आज निज स्वावलंबी हेबा सहित निज परिवार को प्रतिपोषण कहउचंती निज पुओ झियों को स्कूल ले पाठ पढ़ाई पारचंती। आम सहित अछंती जड़े ग्राहक तांकर अछंती कथा सामंतरा भद्रक घर कौन कहे केते वर्ष हेलानी मैगजीन रु कौन कौन आपण सब कंपनी रु जिंस नै हम तो अगरबत्ती मेसीन नहीं भद्रक रे पकेची 2 वर्ष हे गेलानी मेसीन पकेची एबे एथि मेसीन स्टार्ट करी लोक रही काम करूची। अच्छा कौन माने वर्ष हेलानी वर्ष भीतर केते टंका आपण उपार्जन कर पारछन मासको सेमती गोटे मेसीन प्राय आसी जाउची 8 ରୁ 10 हजार सब खर्च जाईकी तो लेबर रही काम करूची एथि लोक रखी तो सब खर्च जाईकी मासको 8 ରୁ 10 हजार टंका माने सब खर्च जाईकी आज्ञा गाड़ी खर्च आपण लेबर खर्च सब जाईकी। अच्छा जो जो सब प्रोडक्ट आपण बाहर करंती ताकू कंपनी की दियंती ना सब दुकान रे ने की नहीं कंपनी अच्छा केते माने जहा से जो मशीन रो दाम केते रहा पड़ितला आपन पड़ितला 90,000 माने एका बेले किस्ती आकार रे देइथिले ना एका बेले पैसा देइथिले ना एका थरे। अच्छा गुडे साधारण गरीब लोक से तो एका थरे पैसा देइ परिबनी केमती कोन करा जाय। मु तो प्रथम भद्रक स्टार्ट करथिली गोटे वर्ष सेठी मेसीन पकेइथिली सेठी मु गोटे मेसीन पकेइ स्टार्ट करथिली तापरे जॉब करथिली तापरे एठी मेसीन पकेइ लोक रखी धीरे धीरे 4-5टा मेसीन पे चले एपड देखि प्रथम टिके टाइम लागिवो एडजस्ट करिया पे निसो गोटे मेसीन दीटा करिया पे प्रथम तो इन्वेस्ट करथिली मु पैसा प्रथम गोटे मेसीन पकेइथिली मासो 8-10 हजार तबे सेही हिसाब रे मु 4-5टा मेसीन एठी पकेइची पकेला पर से मासो को 8-10 हजार सब खर्च जाई। भद्रक रे घरटा भद्रक मार्केट रु 7-8 नाटा विक्रम सामंतराय। तो जमती विक्रम बाबू कहते जे आपण जदि किछि इन्वेस्ट न करिवे तो सेथरु लाभ आपण खूब जो आपण देखंतु बहुत जिंस अछि वर्तमान समाज रे बहुत जिंस अछि जोडा कि बिना इन्वेस्टमेंट रे भी किछि सेथरु आपण रोजगार करि पारछन किंतु जो थे आपण इन्वेस्ट करछंती किछि पैसा विनियोग करछंती सेथरु आपण अधिक रु अधिक लाभवान हेई पारछंती। तो एई भली जो कंपनी सब रही जो माने कि लोकंकर वर्तमान जो वर्तमान समाज रे जो बेरोजगार सब लोक घरे बसी कुआर किछि काम धंदा पाउनांती तांको पई गुटे सुवर्ण सुजोग जहा कि आपण कहि परिबे नारी माने विशेष करी नारी माने घरे जो माने महिला माने रहुचंती तांको पई भी मध्य एडा गुटे विशेष सुजोग सृष्टि करूची जो माने निजे घरे रही किछि अर्थ उपार्जन करि परिबे। तो आम आउ विशेष भाव किसी कथा हवा तो भाई आप जो ये विषय टिके देखांतु दर्शक देखिया चाहिए केमिति कोन कोउथरे माने तार दाना ये करा जाए केमिति कोन देखो ये सब रही काठी रही तो सब कलर करिया पड़े कलर करिकी कौन करिया पड़ियो मेसिन रे मसला गोळी देव पड़ियो देखो देकी मसला गोळी की एतरे भरिबे तुम काम बंद अछि नांती छुट्टी रे अछंती एठी भरिया पड़े एठी काठी देकी कलर करी काठी देव पड़े एठी गोटे गोटे काठी ऑटोमेटिक जीवासे करियो ऑटोमेटिक कर छाड़ देले ऑटोमेटिक जीवासे करियो। अच्छा ये जो मसला जो कहले कौन कौन मसला यार धूप काठी पे कौन मसला सब यूज हुए आपण जेमी कोन झुना बनेबे कि आपण प्लास्टिक करिवे से हिसाब रे लागियो
ଝୁଣା ବନେଇବା ପାଇଁ କଣ କଣ ପାଉଡର ଆସୁଛି, ତ ଅଠା ବି ଆସୁଛି, ସବୁ ତ ବିଭିନ୍ନ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି। ପାଉଡର ଆଉ ରହୁଛି, ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡ ମାଟି ସବୁ ରହିବ। ଯୋଉ ଆମର ପ୍ଲେନ ଧୂପକାଠିରେ କଣ କଣ ସବୁ ୟୁଜ ହୁଏ? ଧୂପକାଠି ମାନେ ବିନା ସେଣ୍ଟେଡ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ତ? ହଁ ବିନା ସେଣ୍ଟେଡ ବାଲା ପ୍ରିମିକ୍ସ ପାଉଡର ରହୁଛି ଗୋଟେ, ତାର ଅଠା ରହୁଛି, ପାଣି ମିଶେଇବାକୁ ପଡିବ ତା ହିସାବରେ, ତାର ହିସାବ ମାପ ହିସାବରେ ପକେଇବାକୁ ପଡିବ। ପକେଇକି ଗୋଳେଇକି ଏଥିରେ ଦେଲେ ତାପରେ ଅଟୋମେଟିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମସଲା ବାହାରିବ। ଶିଖିବାକୁ ପଡେ, ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ଶିଖିବାକୁ ପଡେ, ପ୍ରପର ଶିଖିଲା ପରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରେ ଏଇ ଯୋଉ ମେସିନ ସବୁ ଇଏ ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେହେତୁ ଆଜ୍ଞା। ମେସିନାରୀ ଜିନିଷ, ମେକାନିକାଲ ଜିନିଷ, ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ନିହାତି ଭାବେ ଖରାପ ହଉଥିବ। ହଁ ହଁ, ତ କେମିତି କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ କେମିତି କଣ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିଥାଏ? କମ୍ପାନୀରେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେଲେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ପାଖକୁ ଆସି କରନ୍ତି ନା ପାଖକୁ ଆସି କରନ୍ତି। ପାଖକୁ ଆସି କରିବେ? କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଦିନରୁ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆସି କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଉଛି। ତା ପାଇଁ କିଛି ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଡିମାଣ୍ଡ ନାଇଁ କରନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି କୌଣସି ଡିମାଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତିନି। ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଆପଣ ଭଦ୍ରକରେ ଥିଲେ ବି ଓଡିଶାର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଥିଲେ ବି କମ୍ପାନୀରୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିକି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତି। ସବୁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ମାନେ ଏଇଟା ଯୋଉ କହିଲେ ଧୂପକାଠି ତାର ଅଟୋମେଟିକ ସେ ଯାଇକି ଇଏ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା, ଅଟୋମେଟିକ ମେସିନ ତ। ଆଉ କଣ କଣ ଆପଣ କମ୍ପାନୀର ତ ଆହୁରି କଣ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଯେ ଖଲି ମେସିନ ଅଛି, ଆଉ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଏ ଅଗରବତୀରେ ଚାଲିଛି, ଅଗରବତୀ ଚଲେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ବିକ୍ରମ ବାବୁ ଆମ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଏଇ ଯୋଉ ଦିନକୁ ଦିନ ସବୁ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢି ଚାଲିଛି, ସିଏ ନିଜେ 90,000 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରି ଏଇ ଯୋଉ ମାର୍ଜିନ କମ୍ପାନୀ ର ଯୋଉ ଅଗରବତୀ ମେସିନ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ପକେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ନେଇକି ୟାକୁ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରୁ ବହୁତ ଖୁବ ଭଲ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦଉଥିଲେ। ତ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଟିକେ ବିଶେଷ କଥା, ବିକ୍ରମ ବାବୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଟିକେ ବିଶେଷ କଥା ହବା। ଯୋଉ ମେସିନ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ମେସିନ ଦେଖଉଥିଲେ, ତ ଏଇ ମେସିନରେ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଉଠେ? କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାଣି ମେସିନ ବି ହଉ, ସେଥିରେ ଅଧିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ଉଠେ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଇରନ କରୁଛେ, ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ ଟେ ବି ଲଗାଉଛେ, ଗୋଟେ ଏସି ଟେ ଲଗାଉଛେ, ସେଥିରେ ବିଲ୍ ଅଧିକ ଆସେ। ତ ଏତେ ବଡ ସାରା ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ମେସିନ ଏତେ ମେକାନିକାଲ ୟା ପାଇଁ ତ ବିଲ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଅଧିକ ହଉଥିବ। କେତେ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ଆସେ? ମୋର 0.75 ଗୋଟେ ୟୁନିଟ? ଗୋଟେ ୟୁନିଟ। ହଁ, 0.7 ମାନେ 75 ପଇସା। ହଁ, ତ ମାନେ କେତେ ସମୟ ଗୋଟେ ଯୋଉ 75 ପଇସା ଉଠେ ସେଇଟା ୟୁନିଟ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ଏ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାକୁ କାରଣ ଦୁର୍ନୀତିଟା ବଢେ, ଜଣେ ଘରେ ବସେ, କୋଉଠି କିଛି କାମ ନ ପାଏ, ତ ସିଏ ଚୋରି କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡେ। ତ ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ଘରେ କିଛି କାମ କରିପାରିବା, ଘରେ ନ ବସି ଶିଖିପାରିବା, ସେଇଟା ଆମକୁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।